الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق الأمين: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beragama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Dan juga kita mengikuti dan mencontoh nabi yang terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini yang dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, mencontoh apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang abrar serta menjauhkan kita dari para perbuatan maksiat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya kepada khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, agar senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ialah ketakwaan kita, pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memasuki bulan Ramadan ini, memasuki bulan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi orang yang mau mengerjakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya apabila bulan Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan juga syaitan-syaitan dibelenggu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah
wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, sambutlah gembira dengan hati kita, karena sesungguhnya bila bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan terhadap ganjaran bagi orang yang melakukan kebaikan. Umpamanya kita melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran kepada siapa orang yang melakukannya. Pun begitu dengan amal-amal yang lain. Yang kedua adalah wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Ini sebagai latihan bahwa puasa yang diwajibkan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagai media ataupun latihan bahwa kita sedang digodok, bahwa kita sedang dilatih. Mudah-mudahan keluar di bulan Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya di awal dikatakan bahwa sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah ketakwaan kita, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini maknanya bahwa kita diharapkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Dengan puasa, hawa nafsu kita dikekang sekecil mungkin. Tidak mungkin hawa nafsu tidak akan hilang dari diri kita, karena manusia mempunyai fitrah, yaitu mempunyai hawa nafsu. Tetapi kita dengan berpuasa tersebut ya diharapkan dikekang sekecil mungkin agar senantiasa dia tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai khairul anbiya'i wal mursalin karena keagungan dan keutamaan Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai sebaik-baik nabi dan rasul. Dan juga Al-Qur'an ini diturunkan kepada umat Islam, sehingga kita sebagai umat yang menganut, yang beragama Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, disebut khairul ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang kepada yang ma'ruf, menyuruh orang berbuat kepada kebaikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran yang ada di hadapannya, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan lisannya, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, apabila ia tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi,
wa dzalika ad'aful iman. Dan jika ia tidak juga mampu merubah kemaksiatan kemungkaran tersebut dengan tangannya maupun dengan lisannya, hendaklah dalam dirinya, dalam hatinya mengingkari terhadap perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu merupakan adalah selemah-lemahnya iman. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kedua adalah mencegah dari perbuatan yang mungkar, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis tadi. Yang terakhir adalah wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah, artinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa berbuat taat, berbuat baik, beramal soleh, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك شفيعنا وكريمنا وذرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.